If you've had surgery, you might remember starting to count backwards from 10, 9, 8, and then waking up with the surgery already over before you even got to 5. And it might seem like you were asleep, but you weren't. You were under anesthesia, which is much more complicated. You were unconscious, but you also couldn't move, form memories, or hopefully, feel pain. Without being able to block all those processes at once, many surgeries would be way too traumatic to perform. Ancient medical texts from Egypt, Asia, and the Middle East all describe early anesthetics, containing things like opium poppy, mandrake fruit, and alcohol. Today, anesthesiologists often combine regional, inhalational, and intravenous agents to get the right balance for a surgery. Regional anesthesia blocks pain signals from a specific part of the body from getting to the brain. Pain and other messages travel through the nervous system as electrical impulses. Jika Anda pernah menjalani operasi, Anda mungkin ingat mulai menghitung mundur dari 10, 9, 8, dan lalu bangun dengan operasi sudah selesai. Sebelum Anda mencapai 5, dan mungkin tampak seperti Anda tertidur, tetapi Anda tidak. Anda berada di bawah anestesi yang jauh lebih rumit. Anda tidak sadar, tetapi Anda juga tidak bisa bergerak. Untuk ingatan atau harapan, Anda merasakan sakit tanpa bisa memblokir semua proses itu sekaligus. Banyak operasi akan terlalu traumatis untuk dilakukan. Teks medis kuno dari Mesir, Asia, dan Timur Tengah semuanya menggambarkan anestesi awal yang mengandung hal-hal seperti opium poppy, buah mandrake, dan alkohol. Saat ini, ahli anestesi sering menggabungkan regional, inhalasi, dan agen intravena untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat. Untuk operasi, anestesi regional memblokir sinyal nyeri dari bagian tertentu tubuh agar tidak sampai ke otak. Rasa sakit dan pesan lainnya berjalan melalui sistem saraf sebagai impuls listrik. Regional anesthetics work by setting up an electrical barricade. They bind to the proteins in neurons' cell membranes that let charged particles in and out, and lock out positively charged particles. One compound that does this is cocaine, whose pain-killing effects were discovered by accident when an ophthalmology intern got some on his tongue. It's still occasionally used as an anesthetic, but many of the more common regional anesthetics have a similar chemical structure and work the same way. Anestesi regional bekerja dengan membuat barikade listrik. Mereka mengikat protein di membran sel neuron yang memungkinkan partikel bermuatan masuk dan keluar dan mengunci partikel bermuatan positif. Salah satu senyawa yang melakukan ini adalah kokain, yang efek penghilang rasa sakitnya ditemukan secara tidak disengaja ketika seorang dokter magang oftalmologi meneteskannya ke lidahnya. Kokain masih sesekali digunakan sebagai anestesi, tetapi banyak anestesi regional yang lebih umum memiliki struktur kimia yang serupa dan bekerja dengan cara yang sama. But for major surgeries where you need to be unconscious, you'll want something that acts on the entire nervous system, including the brain. That's what inhalational anesthetics do. In Western medicine, diethyl ether was the first common one. It was best known as a recreational drug until doctors started to realize that people sometimes didn't notice injuries they received under the influence. In the 1840s, they started sedating patients with ether during dental extractions and surgeries. Nitrous oxide became popular in the decades that followed and is still used today, although ether derivatives like sevoflurane are more common. Inhalational anesthesia is usually supplemented with intravenous anesthesia, which was developed in the 1870s. Common intravenous agents include sedatives like propofol, which induce unconsciousness, and opioids like fentanyl, which reduce pain. These general anesthetics also seem to work by affecting electrical signals in the nervous system. Tetapi, untuk operasi besar di mana Anda perlu tidak sadar, Anda akan menginginkan sesuatu yang bekerja pada seluruh sistem saraf, termasuk otak. Itulah yang dilakukan anestesi inhalasi. Dalam pengobatan barat, dietil ether adalah yang pertama umum. Ether paling dikenal sebagai obat rekreasi sampai dokter mulai menyadari bahwa orang terkadang tidak merasakan cedera yang mereka terima saat di bawah pengaruhnya. Pada tahun 1840-an, mereka mulai menenangkan pasien dengan ether selama pencabutan gigi dan operasi. Nitrous oxide menjadi populer dalam dekade-dekade berikutnya dan masih digunakan hingga hari ini.
Meskipun turunan eter seperti sevoflurane lebih umum, anestesi inhalasi biasanya dilengkapi dengan anestesi intravena yang dikembangkan pada tahun 1870-an. Agen intravena umum termasuk sedatif seperti propofol yang menyebabkan ketidaksadaran dan opioid seperti fentanyl yang mengurangi rasa sakit. Anestesi umum ini juga tampaknya bekerja dengan memengaruhi sinyal listrik di sistem saraf. Normally, the brain's electrical signals are a chaotic chorus as different parts of the brain communicate with each other. That connectivity keeps you awake and aware. But as someone becomes anesthetized, those signals become calmer and more organized, suggesting that different parts of the brain aren't talking to each other anymore. There's a lot we still don't know about exactly how this happens. Several common anesthetics bind to the GABA-A receptor in the brain's neurons. They hold the gateway open, letting negatively charged particles flow into the cell. Negative charge builds up and acts like a logjam, keeping the neuron from transmitting electrical signals. The nervous system has lots of these gated channels, controlling pathways for movement, memory, and consciousness. Most anesthetics probably act on more than one, and they don't act on just the nervous system. Many anesthetics also affect the heart, lungs, and other vital organs. Just like early anesthetics, which included familiar poisons like hemlock and aconite. Biasanya, sinyal listrik otak adalah paduan suara yang kacau karena berbagai bagian otak berkomunikasi satu sama lain. Konektivitas itu membuat Anda tetap terjaga dan sadar, tetapi ketika seseorang dibius, sinyal-sinyal itu menjadi lebih tenang dan lebih terorganisir, menunjukkan bahwa berbagai bagian otak tidak lagi saling berbicara. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang bagaimana tepatnya ini terjadi. Beberapa anestesi umum mengikat reseptor GABAA di neuron otak. Mereka menahan gerbang tetap terbuka, membiarkan partikel bermuatan negatif mengalir ke dalam sel. Muatan negatif menumpuk dan bertindak seperti kemacetan, mencegah neuron mengirimkan sinyal listrik. Sistem saraf memiliki banyak saluran gerbang ini yang mengontrol jalur untuk gerakan, ingatan, dan kesadaran. Kebanyakan anestesi mungkin bekerja pada lebih dari satu, dan tidak hanya bekerja pada sistem saraf. Banyak anestesi juga mempengaruhi jantung, paru-paru, dan organ vital lainnya, sama seperti anestesi awal yang mencakup racun yang familiar seperti hemlock dan aconite. Modern drugs can have serious side effects, so an anesthesiologist has to mix just the right balance of drugs to create all the features of anesthesia, while carefully monitoring the patient's vital signs and adjusting the drug mixture as needed. Anesthesia is complicated, but figuring out how to use it allowed for the development of new and better surgical techniques. Surgeons could learn how to routinely and safely perform C-sections, reopen blocked arteries, replace damaged livers and kidneys, and many other life-saving operations. And each year, new anesthesia techniques are developed that will ensure more and more patients survive the trauma of surgery. Obat-obatan modern dapat memiliki efek samping yang serius. Jadi, ahli anestesi harus mencampur keseimbangan obat yang tepat untuk menciptakan semua fitur anestesi sambil memantau tanda-tanda vital pasien dengan cermat dan menyesuaikan campuran obat sesuai kebutuhan. Anestesi itu rumit, tetapi penemuan cara menggunakannya memungkinkan pengembangan teknik bedah baru dan lebih baik. Ahli bedah dapat belajar cara melakukan operasi sesar secara rutin dan aman, membuka kembali arteri yang tersumbat, mengganti hati dan ginjal yang rusak, dan banyak lagi operasi penyelamatan jiwa lainnya. Dan setiap tahun, teknik anestesi baru dikembangkan yang akan memastikan semakin banyak pasien selamat dari trauma operasi.